Bari ko fo ango ye ulu ka ye cogo la an bɛ b'a malamaw de nɔ la bɔnbaa malama minnu ka ɲɛnamaya ye cogo o ko a ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔrɔ cogo o cogo ko i k'a dɔn ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i don kɛla o kalama tuma o tuma ko i ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to o b'an ka ko ninnu caman lagosi ka kɛ setana ko de yala diinɛmɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo ni o ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye ko ɲuman ye u b'o kɛ ala ta ye n'o ma fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye u b'o kɛ setana ta ye olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana o y'an ka boliko ninnu bila setana ko minɛn de kɔnɔ aw min ka farafinna lafiya nin fɛn saba de wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baarakɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ sopasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛdɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u ɲɛ sabati ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen don kelen san kelen ni ko ne ko tɔgɔ ye wafaya wara falen la ko ni fa wɛrɛ wɛrɛ kan nya walima ko tombo kosɛbɛ kamara aw bɛɛ lajɛlen fo yo ko de wila ate dabla de ko kabwala golo fine ni baka tusu dete ela golo binya la goshi baka danga wila ela tubabu arabu nunu shite anga kola daromba ni yere de benunu tanu anga kola ya benjuku ya benyuma alu haketo ya kojuku ya konyuma alu haketo ne dupli la yere ma bemba solo muka makoto ni danga wila si se kwa be muru jago odela ne tumbe ka wali bemba upato fili manjugu te kinko odeka jugu bemba solo muka makoto na nyoko na ke jugu mari de ni kauye ni le kanga ni hotep aw ni sene bemba molomaw gure kele kono no be ke radio somi na be wele ko Peace FM ni kele mandie aw be sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ ni a kele in bɛ kɛ kametu fɛ kɛnɛlon ka daminɛ tumare 18 ka taa kun do tumare 19 o b'a yira k'a fɔ ko tumare kelen baro de do ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i sɔgɔ an na alisa jɛnsɛnda in a fréquence n'o y'a a fiɲɛ fingi fanga ye o de ye 98 ani murumuru 8 ye ni sɔgɔ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kele kɛbaga o de ye mɔgɔ fila ye ani a baara ɲɔgɔn n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i ngɔngɔndurun i sen fila o de bɛ dugu ma an sen fila o de ye an ka senkolaw ye an karamɔgɔ tangara an karamɔgɔ tangara an ka foli bɛ a ye ka taa se maze cɛmusi makun ma o kɔfɛ an kɛlen don ka mɔgɔ min lasɛnɛ kuma bɛɛ ni aw bɛ o kalama o de ye kolokoto himotep ye ne setigi tiɲɛtigi keyita lasɛnɛlikɛla ani ka kuma di welelilaw ma o de don an bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waatinin na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma minnu ɲɛ bɛ an na kafa kɔgɛ kan n'o ye Facebook ye ani minnu bɛ k'an lamɛn jɛnsɛnda kan Simali fɛ sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bolo bɛ dugu la an karamɔgɔbaw ye k'a fɔ an bɛna don kele kɔnɔ kele min ne ale de bɛ wele ko bɛnbaw mɔlɔma gere o la sa an bɛna an ka sanwalan tuma fɔ ka sɔrɔ ka foli di kolokoto himotep ma ka an ka cɛmɔgɔw fo an ka don an ka kumada kɔnɔ an bɛ san kalo 6nan de la kamɛti sanwalan kalo 6nan an b'o o tile 24 de la alisa kalo min n'ale tɔgɔ de ye ko mɛkɛru o san 6250 an b'o de la o la ale de sanwalan in ka kɔrɔ ni diɲɛ sanwalan bɛɛ ye wa o tɛ fosi yira fo an golofinw ka
kunun joona ani an ka kɛ ko kalama ani an ka kɛ an yɛrɛ kalama ani an ka kɛ diɲɛ kalama o b'o o de yira o la an ka teli bi o la an bɛ foli lase Kolokoto Himotep ma k'a fɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi Twenty Keyita ayiwa n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen u bɛɛ tulo b'a la k'an ka senko la n'o y'an ka technicien ye Tangara k'a fɔ ka an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma n'o ye Mazi Cɛmusi Makun a n'a ka staffo olu minnu kɛlen don k'an bila Facebook en direct la nin wagati la ni mɔgɔ min ye Wuyankile Kolokotoya page ɲini n'o ye le championnat de la révolution i b'o don Facebook recherche la faransikan na donc o la i bɛ page mun ye o ye Wuyankile Kolokotoya page ye Wuyankile Kolokotoya o de ye le championnat de la révolution faransikan na Wuyankile de ye révolution ye championnat ye Kolokotoya ye o la an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye tuguni i y'a fɔ cogoya min na an bɛ le 8 premier mois 2022 la fɔ cogo wɛrɛ la le 8 janvier 2022 n'o ye 78 ye 2022 o bɛ bɛn kɛmɛti sanwa la n'o ye calendrier comité la o ye an bɛ san 6258 na a kalo wɔɔrɔnan n'o ye Panmekero ye o tile 24 o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ko nin y'an donnen an ka kɛnɛ Mandi kɔnɔ n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gore le chemin des ancêtres méritants ayiwa o la yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ kuma ɲama fifa halisa k'an ka cɛmɔgɔw fo n'o de ye ko ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen k'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ ɲini bɛnba Solomi Jansantaw fɛ u ka an don an fɛ ko bɛɛ la k'an bila fon tilennen kan ayiwa o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka cɛmɔgɔw ye minnu ye nin baara ninnu dabɔ anw ye n'o de ye an ka cɛmɔgɔ Dunbi Fakoli an ka foli bɛ a ye Siramusa Dumuya an ka foli bɛ a ye ka taa se an karamɔgɔba Bayɔrɔ ma an ka foli bɛ ka se a ma Mali donso ani Mali kɔkanna donso bɛɛ tɔgɔ la an ka o foli bɛɛ ka foli an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka u bɛɛ fo Isuf Toloba tɔgɔ la Bayangara ka Mali donso bɛɛ k'i yɛrɛ ye o foli kɔnɔ k'a fɔ an b'u fo u ka yɛrɛ ye foliw la o kɔfɛ ka foli lase an ka jamana kantigi ani a baarakɛ ɲɔgɔnw ma an y'a fɔ cogo min ko gere kurabɔ k'a tɛ taa wɔyɔkɔ ko a y'a fɔ cogo min ko danbe ntanya ko de bɛ golofindenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Malikaw ko ɲɔnɛ walimiirinaw a bɛɛ bɛ an fɛ yan nɔ nka danbe min tun bɛ yan ka kɔn ɲɛ a bɛ komi a nana ye de ko o bilali ko de bolo dɛsɛ bɛ an na dakun bɛɛ la ko ka se ka danbe kow segin a minɛnw kɔnɔ ka jogoyali ni lakolokololiw kɛ ni o ye an b'a fo o la kosɛbɛ o la tɛmɛnen in na an tun bɛ kumada min kan Kolokoto Himotep n'o de ye sama namu ninnu u ka lɛɛraw kɔfili jugu minnu bɛ kɛ Mirindi kan siga t'o la ni a bɛ Mirindi dege ganaya ni benkani na ani ka so siri ka fali siri k'o fɔni ka na ni sɛ ye o nɔ na siga t'o la ka tila ka da la tuguni ko o y'o fali de ye o sɛ in ye fali de ye wa ni min ma da la ko fali tɛ o ye Ala jugu ye siga t'o la dɛ o la an tun bɛ o la faransikan na les livres dits révélés en tant que manuel pratique de l'imposture et de la ruse o kumada mun n'an tun b'o kan ko sanmalɛra ninnu ye bingani ni ganaya boloyali kafa de manuel pratique o la sanmalɛra ninnu u bɛ mɔgɔ degi bingani na cogoya min na u bɛ mɔgɔ degi ganaya na cogoya min na i b'a fɔ y'a fɔ cogoya min na yɔrɔ ka so foni ka sɛ siri so nɔ na ka tila k'a fɔ ko o ye so de ye ko ni min ma da la k'a fɔ k'o ye so ye k'o ye Ala jugu ye yɔrɔ o ye kabako dan ye o la o kumaden in bolola tugun don ni o ye an bɛ n'o parachever bi semaine wɛrɛ an bɛ don kumada wɛrɛ kɔnɔ o bolo ma
yɔrɔ an tun ye a bila ne yɛrɛ kun ye kuma kun don kuranɛ aya dɔ la mais a kuranɛ aya in fɔda an tun bɛ o fɔ a bɛ sɔrɔ fɔda min kɔnɔ wagati kunkurunna m'o fɔ kuranɛ suran 17 n'i ye ale lajɛ n'o ye surɔ sɛnɛma ye kira ka sanayɛlɛ al-Isra awɔ n'i ye o lajɛ a bɛ fɔ faransikan na ko le voyage nocturne awɔ n'i ye o lajɛ an tun ye kuranɛ aya dɔ fɔ yen nɔ halisa ka se ka an ka kumada in kɔma binbin ni u yɛrɛ ka kuranɛ kumakanw ye o la an bɛ sɔgɔ o ma ka se ka tɔfɛyali k'a la ka sɔrɔ ka se bibulu ta ma ka sɔrɔ ka dɔɔnin fɔ an bɛnbaw ye mɔgɔya ye cogoya min na ani olu ye mɔgɔya la gasiko ma tanga cogoya min na ka dɔ fɔ o la n'i ye a fɔda 15nan ta n'o ye a suran aya 15nan ye mun de bɛ fɔ yen nin nɔ ko ni min ye kandara o tigi kandara a yɛrɛ de ye ni min filila o tigi filila a yɛrɛ de ye ko wa ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka doni ta ko wa ko mɔgɔ si tɛna ɲankata mɔgɔ si ka ɲankata nɔ na i y'a faamu donc o kɔrɔ siga tɛ min na mɔgɔ min kanda ye a bɛ komi n'i ye sira yira sisan ko nin de ye sira ye nin fana ye sira ye kanda ye o de ye ni min y'o sira in minɛ o y'o kɛ a yɛrɛ de ye ni min ye o sira in bila o y'o kɛ a yɛrɛ ye nka min ye sira dɔ in ta sa ale ka doni k'a fɔ ko ale ye o sira fililen min ta ko o binbaw bɛ bin e kolokoto kan ko o ti kɛ awɔ kɔni o kuma t'a la awɔ yɔrɔ nin ye kumaba de ye ka sɔrɔ k'a kun don ni jumɛn ye ko an ma kira ci foyi kama i y'a faamu ko kira e ma ci foyi kama ko fo i ye weleli kɛ k'a fɔ k'u kana ala sira kan i cira o de kama nka n'an nana aya 16nan lajɛ mun de bɛna fɔ yen nɔ min bɛna fɔ yen ko ni an y'a fɛ ka so min dugu min sila sa ko an bɛ o dugu mɛndiyantigiw i n'a fɔ a kow kalifalen don mɔgɔ minnu ma a mɔgɔbaw ka an b'olu kɔnɔna yamaruya olu ka kɛwalew sigi sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye ka na palankan ladon dugu kɔnɔ problème ladon dugu kɔnɔ o la an ka kɔnkɔnmakan bɛ sɔrɔ ka bin u kan donc o la e bɛ fɛ ka fɔ an ye ni kuranɛ haya in b'a fɔ de ko ni ala yɛrɛ bɛ mun ɲɛfɔ c'est à dire ale bɛ ka binkani kɛcogo de fɔ tan ko ni ale bɛ fɛ ni olu bɛ fɛ ka yɔrɔ min halaki k'u b'o mɔgɔbaw su ka kɛ wali jugu de kan ka sɔrɔ k'o kɛ u dalaminɛkala ye k'o kɛ prétexte ye donc ka sɔrɔ ka ɲangata bi dugu kan wa a b'a fɔ de ko kɔnkɔnmakan c'est à dire ale labɛnnen don k'o kɔnɔ fɛn min kama a b'u pousser u k'o kɛ a bɛ komi faransiya an diyagoyali min kɛ ka accord d'Alger siɲɛ ka an ladon accord monétaire ni fɛn caman kɔnɔ donc n'an ko an bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ fɔ k'an ye diɲɛ sariyabaw sɔsɔ a ye nin sɔsɔ donc ale sigilen don sisan kan na ka jihadistu bila ka na an ka jamana kɔnɔ ka na k'olu bɛna o jihadistu kɛlɛ k'i dogo jihadistu kɔfɛ ka marifa di dɔw ma olu ka laɲini dɔ kɛ ni kan dɔ ye ka marifa di mɔgɔ wɛrɛ ma olu ka laɲini kɛ ni kan wɛrɛ donc ale kelen pari bolo caman au final ka an bɛɛ jagoyasa k'an ka taa fɔkabɛn na o fɔkabɛn papiye ale yɛrɛ ka tila k'o labɛn ale bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ cogoya min na k'o danna tigɛ o papiye kɔnɔ ka sɔrɔ ka an bila k'an bolonɔ bila o la an ka kunnasigi mun ni o ye a bolokɔnɔmɔgɔ ye ani a ka terroriste a ka jihadiste minnu bɛ yen donc k'o bɛɛ bila k'o signé ka sɔrɔ k'a fɔ ko anw ni terroriste walima anw ni jihadiste bɛnn'o kan i m'a ye ni an ko ko donc e bɛ fɛ k'a fɔ an ye kuranɛ haya in
ala yɛrɛ de bɛ a kɛ o kɛcogoya faransi b'a kɛ cogoya min na États-Unis n'u b'a kɛ cogoya min na OTAN b'a kɛ cogoya min na occidentaux b'a kɛ cogoya min na ala yɛrɛ de bɛ a ɲɛfɔ ten o la mɔgɔ b'a ye k'a fɔ an ma fili a fɔ la k'a fɔ ko kafa ninnu a livre ninnu ko binkani boloyali kafa de don o la i b'i sɔrɔ k'o dɔn mun fɛ yɔrɔ a ko ale de b'o kɛ 17nan na a nana mun de fɔ ko so joli joli de bɛ yen na an y'o si la sa f'a dɔ kɛ caman kɔnɔ donc ale b'i waso ni a ka yɔrɔ mɔgɔ fagalenw ne a ye génocide kɛ ka a ye génocide mun kɛ ale b'i waso n'o de a ko so joli joli de bɛ yen nɔ na an y'olu si la sa f'a dɔ kɛ lu kɔnɔ a b'i b'a fɔ arabuw y'an si la sa k'a fɔ k'u nana kala la ko la tubabuw tilala k'o kelen kɛ f'olu labanna k'a fɔ yɛrɛ ko olu nana an somɔgɔya de fɔ u ka nidɔlɔndɔyala dɔ bɛ yen psychologue dɔ ko Octave Manoni ale nana yira k'a fɔ ko n'i y'a ye farafin colonisera n'i y'a ye an woroneyara ko baw ko anw yɛrɛ de tun mago bɛ o la k'a b'i b'a fɔ den mago bɛ a mansaw la cogoya min na k'anw fana tun mago b'olu la ten olu kana an coloniser a b'o wele ko complexe de dépendance i y'a ye donc o la ala ta in ni o cogoya bɛɛ fana ye kelen quoi o de don dɛ a bɛ comme sisan an ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nin nɔ k'o bɛ jamana nafolo yurugu k'olu kɛra an bɛ an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn jalaki aw de ka nin accord jugu in n'a ka nin bɛnkan jugu in kɛra sababu ye k'an ka jamana sen siri k'a di diɲɛ ma an b'olu jalaki cogo min dɛ yɔrɔ ya ka kɔ o ɲɛ an tun bɛ nɛɛma na o nka olu ye u bolo nɔ bila tiɲɛni min na i n'a fɔ an fa Amadu Jikɔrɔni Sunku Mari ka Solɔmi fara Solɔmi Jansantaw k'a kɛ ten a ko nin accord in filɛ nin ko fulaw ka kɛlɛkɛminɛn de don n'a bɛ fɔ a ma ko yarta warta ko a tɛ se ka lawaleya Mali faama o faama i y'i bolo nɔ bila a la ko accord in sabula a tilala k'a fɔ ko bunteni saraka don ni magara la kabako don voilà donc mais a bɛ komi n'olu ko sisan i n'a fɔ an ka a b'i b'a fɔ sisan an ka kantigi Alifa Umaru Konare u ko a ye a ɲɛfɔli min kɛ ko u ye an diyagoya de ka an bila an k'an ka jamana ils ont poussé à brader tous nos acquis Alifa Umaru Konare de côté Alifa y'o kuma min fɔ dɛ donc ala ka kuma in bɛ komi o de sisan wa o de don dɛ a ko ale de bi a dugu nɛɛmatigiw senkolaw tari minnu yɛrɛ ka kɛwale dɔ sabu la i bɛ se ka ɲankata jigin dugumɔgɔw kan a b'olu de bila ka olu kɔnɔda yamaru olu k'o kow kɛ wala ale ala ka kɔnkɔnman kan bɛ sɔrɔ ka na bi u kan la ni donna Bible kɔnɔ an bɛna janjo jama dɔ lakale a fɔlɔfɔlɔ Yakuba ka kiriya sɔrɔ cogo a bɛ fɔ min ma Bible kɔnɔ ko Jacob ale ka kiriya sɔrɔ cogo n'i donna Ancien Testament kɔnɔ n'i ye Genèse chapitre 26-27 kana lajɛ o janjo in bɛ lakale a bɛ yira k'a fɔ ko Isaka n'o ye Ibrahima den ko Isaka muso Rebeka ko a tun ma se ka den sɔrɔ labanna ka Sunku Mari ka ala de taara an t'a fɔ ko Sunku Mari a labanna ka u yɛrɛ ɲumana Israɛlɛnw ka ala ala yɛrɛ b'a fɔ Bible kɔnɔ k'ale ye mirindi de ye Israɛlakaw ye Yakuba in dun fana de ye Israɛl ye mais ale Yakuba mun kɛra Israɛl ye ale ka kiriya sɔrɔ cogoya min o de lakale Rebeka ala deli kɔfɛ ko a nana kɔnɔ ta k'a kɛlen ka kɔnɔ ta a yirala la ala fɛ k'a fɔ ko a bɛna mirindi fila de b'a kɔnɔbara la quoi ale kelen kɔnɔbara filaninw de don donc mirindi fila ko muyili kɔfɛ ko ala yɛrɛ de bɛ ka fɔ ta ko kɔrɔmamɔgɔ de bɛna kɛ dɔgɔmamɔgɔ ka jɔn ye c'est comme ça ale kɔni y'o kɛ ka ban quoi ko mirindi fila bɛna fara ale muyili kɔfɛ c'est comme si muso in Rebeka ale bɛna kɛ mirindi fila ka farali sabu ye den fila min bɛna fara den fila min bɛna fɔ ɲɔgɔn kan ale de bɛna olu mɔ ye Bible bɛ a lakale ko den fɔlɔ mun muyira filaninw de don mais fɔlɔ min bɔra o de tɔgɔ kɛra Ezayi ye k'o de ye kɔrɔ ye ko dɔgɔmamɔgɔ ko o bɔtɔ balani ne tun don kɔrɔkɛ ma sen tonton na
o de nana kɛ yakuba ye n'o ye jacob ye nka kɔrɔma ɲɔgɔn n'o esayi ale kɛra mɔgɔ cɛ sirilen fɛlɛlikɛla timinandi ye dɔgɔma mɔgɔ kɛra kɔni fugari ye ale kɔni bɛ so kɔnɔ kuma bɛɛ ko kɔrɔma mɔgɔ ka kisɛya kama a ka cɛsiri kama ale de tun bɛ taa fɛlɛli kɛ ka sogo faga ka na di isaka ma ko dɔgɔma mɔgɔ n'o ye yakuba ale kɔni tun bɛ so kɔnɔ yen ale de tun ko ka di ba ye ale fugarikɛba mun nana kɛ ko isaka nana kɔrɔ fɔ k'a fiyɛ a fiyɛni de filɛ k'a ɲini a denkɛ filanin kɔrɔba fɛ esayi fɛ ko a ka taa sogo faga ka na d'ale ma k'ale bɛ dugawu k'a ye ka a mɔlɔn yɛrɛ k'a kɛ kira ye a bɛ s'a jugu bɛɛ la a bɛ s'a badenw bɛɛ la a kɔ bi wara se bɛ di a ma ale filɛ ka taa o fɛlɛlikɛyɔrɔ la ale ba u bɛɛ ba o de y'o mɛn k'a fɔ dɔgɔmamɔgɔ ye ko fa ye nin de fɔ kɔrɔkɛma ye k'o la ale bɛna sokɔnɔla ba dɔ faga ka kɔrɔkɛma ka fini dɔ don dɔgɔmamɔgɔ la ka sɔrɔ ka o ba in komi kɔrɔkɛma ye tun ye mɔgɔ sitigiba ye donc esayi tun ye sitigi ye donc k'ale bɛna esayi ka fini dɔ don yakuba la ka sɔrɔ ka ba in golo dɔ a ko o melenka yɛrɛ la walasa ni a taara fa kana n'a dɔn quoi isaka kana dɔn ko ka sɔrɔ k'o ba in sogo labɛn ko ɲuman k'o di dɔgɔmamɔgɔ ma yakuba ma k'a ka t'o di a fa ma ko fa ka dugawu k'a ye pour que ale ka kiriya titiri sɔrɔ ale n'a ba y'o complot min labɛn yakuba de filɛ ka o bɔ a sira fɛ ka taa ko fa kɛlen k'a kumakan mɛn fa de ye ɲininkali kɛ ko ko esayi kɔni kasa b'e fɛ wa k'i bolo janta a y'a bolo di o b'a sɔrɔ ko c'est comme si isaka kiratɔ ale ma se ka ba si ni a denkɛ kɔrɔba si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale labanna k'o sogo minɛ k'o ba sogo minɛ k'o dun ale fana ma se ka ba sogo ni a denkɛ kɔrɔba bɛ to ka na sogo min d'a ma kɔrɔ la ale ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale filɛ dugawu min tun kan ka kɛ denkɛ kɔrɔba ye k'o kɛ denkɛ fitinin ye yakuba ye yakuba ka kiriya sɔrɔ cogo bɛɛ filɛ o yakuba kɛlen k'o kɛ kɔrɔmamɔgɔ nalen ni sogo ye tuma min na fa ko dugawu kɔni kɛra i dɔgɔkɛ ye kaban isaka ko cogo di Bible Genèse chapitre 27 verset 35 ko Isaac dit ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction k'i dɔgɔmamɔgɔ nana ni guanaya ye wa k'a y'i ka dugawu suɲɛ donc ale yɛrɛ kiriya titiri dɛ o sɔrɔla bandiya de la ale yakuba kelen ko ani kɔrɔkɛ o b'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ a ma kiriya titiri in fiɲɛ fɔlɔ a n'a kɔrɔkɛ ka kɔrɔkɛya ale y'o kɔrɔya bɔsi a kɔrɔkɛ la fana kabini u ka dɔgɔ o don dɔ la kɔrɔkɛ bɔra kungo kɔnɔ o b'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la a nalen y'a sɔrɔ yakuba bɛ ka dumuni dɔ labɛn a filɛ k'a fɔ ko yakuba ka ɲa a ma ka dumuni dɔ d'ale ma ko walasa ale ka o dun yakuba de ko f'a ka ja a ka kɔrɔya titiri kɔ kɔrɔya jɔyɔrɔ kɔ k'o d'ale ma walasa ale ka dumuni d'a kungotɔ ma kɔrɔkɛ fana sɔnn'o ma ale ye dumuni di kɔrɔkɛ ma kɔrɔya latɛmɛna ale ma yakuba mun y'o kɛ kelen de ye kiraya titiri sɔrɔ nin cogoya in fana la ka kɛ kira ye ale yakuba kelen de fana ka bɛn bibulu ka ɲɛfɔli ma ale de ni ala sira kɛlɛ la fɔ ala y'ale galaka kari mɛ ala yɛrɛ labanna ka dɛsɛ yakuba la ala bolitɔ de yakuba y'a ala tɛgɛ minɛ k'a fɔ a ma ko i tɔgɔ tɛ yakuba ye tuguni k'i tɔgɔ ye israɛl ye o la n'i y'a lajɛ bibulu b'an kalan mun na sadiri bibulu ala kuranɛ ala ɲɛma jɔyɔrɔ i tɛ se ka kɛ n'i kɛra mɔgɔ sɛbɛ dɔrɔn i t'i mɔlɔ sɔrɔ f'i ka kɛ binganna dansagola de f'i ka se gɔnnaya de la o de kama olu bɛ janfa de miiri kodɔn ye n'an bɔra yakuba la an bɛ taa dawuda la nabila dawuda u b'a fɔ ko zaburu dira mun ma o la n'i donna bibulu kɔnɔ tuguni bibulu sura bɛ wele ko samuel 2 o samuel n'i donna chapitre 11 kɔnɔ janjo dɔ bɛ lakale o janjo ye jumɛn ko dawuda don dɔ la dawuda tora a ka palais de sanfɛ o b'a sɔrɔ k'a y'a ka kɛlɛtigi a ka sorimadi fanga bɛɛ ɲɛmɔgɔ c'est-à-dire le chef suprême des armées k'o ye joab ye olu tun taara yɔrɔ dɔ dalasigi yɔrɔ dɔ kɛlɛ o kɔnɔna la a ka kɛlɛtigi dɔ bɛ a ka général de guerre dɔ n'o ye uri ye
uri muso de tun bɛ koli la ɲɛgɛn kɔnɔ dawuda de filɛ k'i to a ka palais sanfɛ k'o langolo ye ale jarabira muso la ko k'o muso ka ɲi ale labanna k'a fɔ u ka taa muso in nɔfɛ ka na u taalen muso in nɔfɛ ka na dawuda kɔni dara muso fɛ dawuda jɛlen muso fɛ bibulu b'a la kɛlɛ k'a labanna k'i kɔ ka bɔ o nɔgɔ la yɔrɔ ye kabako dan ye o de kama diinɛ ninnu kɔnɔ toujours ye cogo de bɛ bila ɲɛfɛ an golofinw ka sira kan kolokoto dawuda ka nin action mun bɛ se ka nin wele ko ala kumakan dawuda yɛrɛ ye acte minnu kɛ o lakaleli mun de bɛ se k'o wele ko ala kumakan o de bɛ ka ɲɛfɔ sisan ala min bɛ f'olu fɛ ani sunko mari ala min ye danni kɛ o tɛ kelen anw bɛnbaw ko ala ma ko dunba kɔrɔbɔbali olu ko ala ma ko kun bɛɛ kun la cause de toutes les causes olu ko ala ma ko kun kelen pe kun tan la seule cause sans cause olu ko ala ma ko bɛɛma olu ko ala ma ko mari walima maba olu ko ala ma ko Neberger le maître de l'univers ni damaga tɛ kelen fiyewu bon ni ala in bɛ olu miiri dɔrɔn de kɔnɔ ye dɔ de ka acte ye olu ka bingani birifini o de bɛ wele ko ala olu ka ala in ti dɔwɛrɛ bingani birifini dansago guanaya janfa birifini o de bɛ wele olu bolo ko ala bibulu bɛ tila k'a la kɛlɛli kɛ solomana dawuda sɔminɛ ko muso a ka kɛlɛtigi uri muso kɔnɔma don a filɛ ka ci bila kɛlɛtigi ma ko kɛlɛtigi ka na o nalen ka bɔ kɛlɛdaga la ko ka taa a fɛ yen o fana ma sɔn baw ko cogo di tɔw bɛ kɛlɛdaga kɔnɔ ale dun ye kɛlɛtigi de il est général de guerre ale bɛ se cogo di ka t'i da muso fɛ ka t'i ko k'i jɛ k'a kɛ bɛnjɛ ka tɔw to kɛlɛkɛyɔrɔ la ale ma sɔn mun kɛ dawuda de filɛ ka lɛtiri sɛbɛn k'o di o yɛrɛ ma ko o ka taa o di a ka ɲɛmɔgɔ n'o ye u ka kɛlɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Joabu ye ko ka t'o d'o ma o lɛtiri kɔnɔ mun de tun sɛbɛra an bɛ Samuel 2 chapitre 11 verset 15 ko il écrivit dans cette lettre placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure a filɛ k'a fɔ lɛtiri sɛbɛn k'a di Uri yɛrɛ ma ko ka t'o di Joabu ma nka mun sɛbɛnlen don lɛtiri kɔnɔ Uri t'o dɔn dɛ a sɛbɛnlen de don ko u ka kɛlɛ mɔgɔ tɔw ka di yɔrɔ min na ko ka Uri bila yen ni Uri bilala yen tɔw ka bɔ a kɔ k'a kelen ni jama to ɲɔgɔn na walasa ka sa Uri de bolo taara n'o lɛtiri ye o janfa lɛtiri ka t'o di Joabu ma Joabu fana y'o kɛ o kɛcogoya la wa Uri tor'o janfa la Uri tolen kɔ o janfa la o kɔmasegin nana kɛ Dawuda ye o kɔmasegin kɛlen Dawuda ye Dawuda labanna ka Uri muso sunina kosɛbɛ Uri muso mɔnɛna a kasira k'a bɔlen firiya la ko Dawuda labanna ka Uri muso yɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen muso in lajɔlen tun don den mun na ko ala dimina Dawuda kɔrɔ ko k'a bɛ Dawuda ɲange o ɲange de kɛra ko o den ma balo c'est à dire tile 7 o den soma yɛlɛmana ko muso in labanna ka den wɛrɛ min sɔrɔ Uri bolo o de ye Salomon ye n'o ye masa Solomana ye bon Dawuda ka ala ka kira bibulu ala kuranɛ ala ka kira Dawuda ka baara de filɛ tan a yɛrɛ ka kɛlɛtigi a kanubaga ka o janfa ni janfa cogo la k'o muso ta o b'a sɔrɔ muso b'ale bolo fɔ merde k'o fara jɔnmusow fana kan nka o m'ale bali ka nin kɛ o la n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire ni livre ninnu bɛ mɔgɔ dege o de la an y'o de fɔ ko bingani ni guanaya boloyali kafa don c'est-à-dire i bɛ se ka bin mɔgɔ kan mɔgɔ janfa cogoya min na livre yɛrɛ de bɛ o fɔ fo a b'a étape bɛɛ citer c'est-à-dire Dawuda ye nin baara in kɛ étape mun na o bɛɛ de ɲɛfɔlen don o bɛɛ de ɲɛfɔra ɲɛfɔcogo la donc leçon jumɛn bɛ sɔrɔ a conclusion na ala ko de ko Dawuda ye nin min kɛ k'a ma diya ale ye wa walima aw k'aw mabɔ Dawuda ka nin kɛwale ninnu na wa a lakale kun ye jumɛn ye a lakale kun ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kuranɛ ala ni bibulu ala ka mɔlɔn sɔrɔ a yɔrɔ la i fana ka nin ɲɔgɔnna dansago kɛ i fana ka nin ɲɔgɔnna guanaya kɛ parce que fo
ɲɛsɔn awɔ exemple ka di voilà mɔgɔ i n'a fɔ a bɛ an bolo cogo min an bɛnbaw ka fɛn na a ka kari mana fara ɲɔgɔn kan ka aw ka tɛmɛ ntomon fɛ ka ntomon walanda ta fɔlɔ yan n'a ka sigi nɛgɛkɔrɔ o san 21 yanfan ninnu fɛ aw bɛna sigi nɛgɛkɔrɔ cɛmanw ka fan fɛ ani musomanw ka fan fɛ kumakan min bɛ fɔ aw bɛɛ ye u ka to aw kɔnɔ a bɔli la tiɲɛni ko o ko k'a yira aw la k'a fɔ kari foyi tɛ yen nɔ minnu kɔnna aw ɲɛ ko o kari den kelen kari bɛɛ tɛ dɛ kari la mɔgɔ kelen n'o ye génération mɔgɔ kelen i n'a fɔ an ka jogoyali bɛ kɛ cogo min olu si ma nin tiɲɛni dɔ la fitinin kɛ donc an sigilen bɛ sisan ka aw de ka kari lajɛ sini ma sini aw minnu bɛna kɛ dugu tiɲɛ tabaa ye o la sa folokotɔ o la an bɛnbaw bɛ mun wele ko nɔgɔ olu bɛ sɔn de kɛ nɔgɔ ye sɔn de wele nɔgɔ nka ninnu fɛ yen n'i y'i ko k'i jɛ dɔrɔn o y'a bannen ka jako fila fili ala ma baara banna o la sisan anw ka kari la sisan anw bɛɛ de ye ɲɔgɔn lakɔlɔsibaga ye siga t'o la munna mɔgɔ dɔ kana kɛ sɔnkolontigi ye kari de ye filan ye walima sɛrɛkulu awɔ an na min kelen ka kɛwale a ka acte kelen min bɛ se ka kari bɛɛ lagosi bari siga t'o la mɔgɔ nɔgɔlen kelen mana y'a ka kari la dɔrɔn o ye aw ka kari bɛɛ de lagosilen donc o la i b'a ye bɛɛ yɛrɛ de tun bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔgɛnbaga ye bɛɛ tun bɛ kɛ bɛɛ jugu donbaga ye a tun tɛ se mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn aw kɔrɔkɛw k'aw yɛrɛ sɛgɛn parce que aw ka kari la kuntigiw bɛ yen bawo ne ye jateminɛ kɛ matika kurudu kɔnɔ o kurudu min ka kɔrɔ ni bibulu ni kuranɛ ye a bɛ fɔ kurundu fɔlɔ na ko j'honore la vertu ko n ye jogotigi de ka fɔ kurundu tan sabanan na ko j'honore les animaux avec respect ko n bɛ biganw bonya ni majigi dafalen a lajɛ dɛ baganw ko i b'olu bonya k'a fɔ ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ seereteteya ko nima bɛɛ ye guliya ta de walima nima bɛɛ ye maguliya ta ka tila k'a fɔ o kurundu kelen kɔnɔ a kurundu 39 na ko je suis humble ko n ye yɛrɛma jiginna de ka fɔ kurundu 40 na ko je réalise avec intégrité ko n bɛ kow kɛ ni tilenbagaya de bawo olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye olu nana fɛn dɔ wele ko dɛmɛ a fɔ ma tubabukan na ko l'aide ko jɛ bɛ mɛn mun kan dɛmɛ kumaden wɛrɛwɛrɛya y'o de c'est-à-dire l'esprit même du mot l'essence même du mot o de don ko jɛ bɛ mɛn mun kan dɛmɛ o de kama ka kow sinfonya aw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to a bɛ to dɛ kɔnɔ voilà bon l'homme est par nature grégaire c'est-à-dire mɔgɔ ye kurulandi de comme mɔgɔ ye kurulandi o kɔrɔ an bɛ balo kurukuru o b'a yira k'a fɔ ko an ka ka kuru gasi de ma tanga an bɛɛ ka tɔnɔ b'o de la o de kama bɛnbaw ye mɔgɔya gasikow ma tanga ka yira k'a fɔ ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye k'a yira k'a fɔ ko cɛ ni muso fana ye dafaɲɔgɔn ye cɛ ma dafa muso ma dafa u bɛ ɲɔgɔn dafa ka furuko sinfonya o cogoya la ka sinankunya toloɲɔgɔnya tanamaɲɔgɔnya ka nin bɛɛ lada mɔgɔya sabati kama nin bɛɛ y'a damana walanda ye hali foli ka foli kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen la ka tila ka lamini cogo k'a la tuguni ka bɛn mɔgɔya fanga donni ma ka bɛn jɛ fanga donni ma bon a dɔnna k'a fɔ ko ni jɛ tiɲɛna a kɔlɔlɔ de bɛ se an bɛɛ ma alama ye mun ye sisan n'an bɛɛ kɛra binganikɛla ye n'an bɛɛ kɛra guwana ye i b'a fɔ kuranɛ ni bibulu b'an kala la cogoya min na an bɛɛ ka kɛ dansagomɔgɔ ye i b'a ye ni an dalen tɛ ɲɔgɔn na ni ko nan'e ma jɔn min ye magɛn ni mɔgɔ min ye magɛn o ɲɔgɔnna ko mana na mɔgɔ wɛrɛ ma e yɛrɛ fana t'o tigi magɛn a laban ye jumɛn de a laban ye bɛɛ ka tɔɔrɔ de bon o de kama bi bi in na i b'a ye an bɛ firiki kɔnɔ k'a sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn mun don c'est-à-dire ko minnu yɛrɛ tɛ problème ye dɛ olu de kɛlen don problème ye an bolo bi bi in na c'est-à-dire ka problème créer an yɛrɛ da la ka tila ka an yɛrɛ marasaw kɔnɔ
o problème an bɛ ban ka o lajɛ cogo la ka tila tuguni ka o lajɛ ni tilenbaliya ye c'est-à-dire an t'a kɛ ni sincérité ye ka tila tuguni ka faux solution proposer o faux problème poselenw na ka fausse solution poser o la ka sɔrɔ ka fɔ sisan ko an b'o fausse solution kɛ k'o faux problème résoudre c'est-à-dire k'an b'o fereke fu poser ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ fule ɲɛɲini olu la o fereke sugu la an filɛ nin ye o de kɔnɔ bi bi in na an tɛ se ka sigiw tiɲɛ ka furu tiɲɛ ka mara tiɲɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o de kama i b'a ye k'a fɔ ko siga t'a la anw bɛnbaw de ni sunku danbaga sunku mari de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ siga t'a la olu minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye olu minnu kɛra mirindi bɛɛ ba ye olu minnu kɛra mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye siga t'a la mɔgɔya sɔgɔra an bɛnba minnu ma u ye fɔlɔya jɔyɔrɔ fa ka bɛn u ka sini ye ni siniɲɛsigi ma bon ni ye ala kɔrɔsi sisan i b'a ye ni mati ka korondo ninnu ma filɛ k'a ye k'a fɔ ko ni korondo ninnu ka kɔrɔ ni isa ye san 5000 ka n'a ye ko kabini ni kuma la bi bi in na anw bɛ kɛlen don ka taa wali sariya minnu ta ka n'an disi gosi n'o ye o sariya ninnu ɲuman mun b'u la i bɛna ye k'a fɔ ko o ɲuman ninnu o ye anw bɛnbaw ka sariya ladannenw ye i b'a fɔ an bɔra ka dɔw ɲɛfɔ a la cogoya min na sisan o la bi an bɛ sɔgɔ kɛnɛ ma joona jɔnta an ka segin ka na kɔnɔna na tuguni ka se ka kuma kun don hakilisigi ni mafa kɔnɔ o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ an ka senko la ye n'o y'a sɔrɔ nɛgɛw labɛnnen don bi an bɛ kɛnɛmamɔgɔw ta olu fan fɛ joona jɔnsa an ka se ka caman ta olu la ka sɔrɔ ka segin kuma bon kɔnɔ o la ni min bɛ fɛ ka i kɛra se an ka baro la k'i da don baro in na o la o tigi bɛ se ka weleli kɛ gwɛlɛn fɛrɛtɛ la n'o de ye 20 20 10 ani 65 o kɔfɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ tuguni fɛrɛtɛ filanan n'o ye nimero filanan ye o de ye 74 87 48 62 ɲininkali ka kɛɲɛ ni kumada ye 20 28 65 ni mɔgɔ ka ɲininkali bɔra kumada kɔnɔ an tɛna o jaabi foyi o la ko dɔ bɛ nɛgɛ la ka jɔ sabati ka to a ma foli diyara an ye ayiwa a faamuna i bɛ bɔ mankanw kɛrɛfɛ i ka kuma ka se ka mɛn ka ɲɛ an b'i lamɛn karamɔgɔ min ala ka laɲini ye jamanadenw a fɔ danfɛnw kan min ye jahanamakow ye a bɛ sababu de dilan sababu min b'a to mɔgɔw bɛ tɛmɛ sirajugu fɛ ka na kɛ jahanaden donc fɔlɔ ko ala ko hinɛti ko o de ka hinɛ ka bon ni hinɛ tɛ se ka makutu ka na ye ko o ka kira min ci o de ye muhamadu ye o ka sababu cɛla ye ko muso dɔ sɔrɔla ye muso min den a sɔsɔ fo kana se den na saya ma den ni gɛlɛyara fo kana se u ka muso deli ka muso ma sɔn donc kira yɛrɛ ko ka taa tasuma ɲini ka na ka lɔgɔ ɲini ka na fo ka a furu pour que ka se ka den jeni bon den jeni ma bɔ k'a la muso ɲina kan muso ye ko den bɛna jeni muso jɛnna mais o adamaden de ye o ye ala yɛrɛ ka danfɛn o tɛla tiɲɛ k'a ta to yen a ma sɔn a den ka jeni
mais ala min ye o dan o n'a fɔra ko ala min ka hinɛ danfɛn o ka hinɛ la o bɛ se a yɛrɛ ka danfɛnw i ka jahanamadenw sababu dilan cogo jumɛn fo ka to ka tila tuguni k'u kun jahanamaw hali tɔgɔ yɛrɛ dabɔ yɛrɛ a bɛ fɔ fana fara tayiru sakara la kabakura min bɛ yen sisan mɔgɔ min bɛ ka ala ka hinɛ fɔ ka se nin degré la o est-ce que olu bɛ sigi tuma dɔ la k'a miiri ko mun kɔsɔn ala n'a ka hinɛ fɛ a sera ka adamadenw don jahanama kɔnɔ o hinɛ jɔyɔrɔ ye mun sisan o kabakura de bɛ na quoi. Ayiwa komi an kumana kuranɛ fɔda min kan ni bibulu fɔda min kan an b'o o de kɔnɔ o la an b'i fɔ i ka weleli la o la halisa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ se ka weleli kɛ kɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ o la i bɛ se ka weleli kɛ 20-20-18-65 20-20-18-65 émission ye Bema Mɔlɔmaw Gere les chemins des ancêtres méritants 74 80 7 40 48 62 ni mɔgɔ min ye weleli kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo 74 87 48 62 74 87 48 62 ayiwa an b'an ka baba moribo fo faransikanw fɛ yen nin nɔ k'an ka kunbo fo kɔtɛban kamara ale bɛ an fɛ mali la yan nin nɔ an ka foli bɛ a ye kuru min sigira kelen kelen na folali kama n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gere kuru ye an bɛ a kantigi fɔ Espagne n'o ye Buwatu Ture ye an ka maraka kulu ba min bɛ yen yɛrɛlandiw ka kulu Faron Nekitabo ka kɛlɛtigi Dinka Tiɲɛtabagaw ko Kamare Mu an ka foli bɛ a sinfo bɛɛ lajɛlen k'an ka Mali donso ni farafinna donso bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ ko an bɛ olu de ka baara la k'an ka nantigiw fo a fabadenw kɔni k'a yira k'a fɔ ko an bɛ olu de ka baara la bawo nin ye siniɲɛsigi baara de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an kɛra golofin ye ka tila k'an kɛ maliyɛn golofina ka juru de b'an na Mali ka juru de b'an na wa mɔgɔya yɛrɛ ka juru de fana b'an na ko nin ye an kɛtɔ ye k'o juru de sara wa siga t'a la ko an ka a waa ma bawo ni Sudan kɔni tɛ fila ye n'o ye sebagaya ye an y'o sɔrɔ koyi ka Sudan sɔrɔ jugu cɛman kan ka Sudan sɔrɔ jugu musoman kan ka Sudan sɔrɔ fɔbaga jugu kan ka Sudan sɔrɔ yebaga jugu kan hali bi ko Bemba Sɔlɔmɛ Jansataw ka don an fɛ lawasa kɔnkɔn lawasa bolotigɛbali k'o kɛ an ni fabaden bɛɛ lajɛlen ko k'a kɛ kodɔnnaw siniɲɛsigilaw ta ye o la halisa Sheikh an bɛ kɔkan mɔgɔw ka tuma kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka weleli kɛ ka makitili kɛ walima ka dɔkɛnɛli kɛ walima ka dɔkɛnɛli kɛ ko welelaw k'u yeli to u k'u janto retour ko la kɔmasegin 20-20-18-65 walima 74 87 48 62 tubabu arabu nunu sise an ka kow la dadɔnbali de bɛ nunu kanu an ka kow la yanfɛn jugu yanfɛn ɲuman alu hakɛ to yanko jugu yanko ɲuman alu hakɛ to ne dufilila n yɛrɛ ma bɛn ba sɔrɔ min ka mako to ni danga wulila sisɛ ko a bɛ muru jago o de la ne tun bɛ ka wali bɛnbaw bato filima jugu tɛ segin kɔ o de ka jugu bɛnba sɔrɔ min ka mako to ka ɲɔgɔn na kɛ tugu mari de ye nin k'anw ye ni ne ka kan ni anw ye. Ayiwa an bɛ segin ka na kumabon kɔnɔ halisa k'an ka kumaw tɔw dɔ kɛnɛya yanni welelikɛlaw ka sira sɔrɔ ka don yɔrɔ halisa ka se ka walawalali kɛ halisa an ye kuranɛ aya minnu fɔ n'o ye Israël o aya 15 16 17 an ye kuma min k'o kan ka kɛɲɛ ni ala yɛrɛ ka kumaw ye ani a b'a lawaleya cogo min lamala a bɛ komi sisan an ka jamana kantigi min bɛ yen nin nɔ yɔrɔ ale nana sɔrɔ bɛndɔnkan bɛ Mali ni
Faransi cɛ accord de défense o bɛn dɔ ka ɲi kun kelen don k'an ka jamana nantigiw senw n'u bolow siri i yɛrɛ ɲumana sɔnkan sɔnkan min tun bɛ an ni Faransi cɛ n'o ye accord défense ye n'u ye an ka jamana kantigi Ibrahim Boubacar Keïta jagoya ale n'a ka baarakɛlaw olu k'o signé k'o kɛ fereke ye k'o don Mali nantigiw sen na o la i tun bɛ mun mɛn an ka mɔgɔw da an caman da k'a fɔ an ka nantigiw n'i y'a ye u b'a ka boli a donna tan a bɔra tan u ma jogo de man ɲi u bɛ alimamu dɔw yɛrɛ ko k'u b'u fa gulɔ la ko bɔn jagoya don ni marifa cira k'u bɛ boli mais k'a sɔrɔ u sen n'u bolo de sirilen don u tɛna se ka kɛlɛ kɛ nka bi a bɛ cogo di bi est ce que baara bɛ ka kɛ n'o sɔnkan ye o kɔni fiyewu o la a b'i b'a fɔ n'i ye bibulu ma filɛ fundeli fɔda la c'est-à-dire exode la ala b'a fɔ ye ko bibulu ala ani kuranɛ ala ko ale yɛrɛ de ye a fɔ israɛlakaw ye u bɔtɔ firawuna fɛ o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ ye firawuna dusukun fiyɛ walasa a kana sɔn walasa ale ka kabako da u kan wala a b'a fɔ ko ale ala yɛrɛ de y'a f'u ye c'est-à-dire ko sini ɲɔgɔn na u ka ɲi ka boli ka Egypte bila ko u k'a fɔ u sigiɲɔgɔn ye k'u k'u magɛn ni sanu ni bololafɛn mɔlɔma damanɛgɛ c'est-à-dire fɛn valeur ye ala de bɛ k'o fɛɛrɛ f'u ye quoi k'u k'o ɲini bɛɛ k'o ɲini i sigiɲɔgɔn fɛ maintenant n'o dir'i ma o dugujɛ ale bɛna a la kili kɛ o la e bɛ boli c'est-à-dire e bɛ boli ni o fɛnw ye i b'a fɔ ala k'a fɔ sisan ko t'a fɔ karisa ye k'a ka ɲa i ma n'a ka daba ye walima k'a ka ɲa i ma n'a ka moto ye ko n bɛ taa ci la ka na ko n'o kɛra k'i ka boli n'o tigi ka moto ye ala de ye o fɛɛrɛ fɔ israɛlakaw ye k'u ka o kɛ égyptien na mais karamɔgɔ kolokotɔ Imhotep n'aw ye nin fɔ u b'a fɔ k'anw ma kuranɛ aya in faamu nka minnu ye kuranɛ in faamu yɛrɛ n'i ye olu ka kɛta lajɛ i b'a ye u b'a k'a pratique de u b'a fɔ k'anw ma min faamu dɛ olu b'a k'a boloya k'a kɛ ten de a b'a fɔ jadisi minnu b'an fɛ yan u ye fɛɛrɛ min boloya kuranɛ ni bibulu de y'u kala la bawo ye n'u y'a bawo fanga mana k'i la cogo o cogo c'est-à-dire hali Russe bɛ États-Unis bɛ Chine n'a ko a bɛ Mali envahi c'est-à-dire a tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ o même si tu as la puissance de fait pour ça c'est-à-dire e bɛ se ka jamana civil stratégique bɛɛ bombarder yɔrɔnin kelen c'est-à-dire o fanga t'i la c'est-à-dire ka fɛn envahir sur terre quoi yɔrɔnin kelen donc puisque u b'a dɔn k'a fɔ bawo o binganna kelenw de b'u kalan la donc u b'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'u y'a dɔn u tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se minnu na u b'olu perepere la u b'o dɔn u tɛ se ka minnu kɛlɛ fɔlɔ u b'a fɔ olu ye ko i ka accord signé n'u ye n'u y'a dɔn wagati min na k'u bɛ en position de force u bɛ kabako sugu bɛɛ da i kan yɔrɔ u ye an baden minnu miiri la ko in ye tilenbagaya ko de k'a sɔrɔ olu m'a faamu k'a fɔ ko kafa livre ninnu kuranɛ ni bibulu de ye u kala la olu sɔnna ka don u fɛ u k'aw janfa da fɛ ka accord signé n'u ye mɔgɔ y'a accord signé n'u ye a labanna cogo di u y'a firi da la u y'a firi da la o la an bɛ taga an b'an ka Bajangara donso fo nin yɔrɔ la an bɛ taga Isu Toloba n'a ka cɛdenw k'u bolokɔrɔ talen don an bɛ taa halisa kuranɛ kɔnɔ a fɔda 6nan n'o ye kolonfɛnw fɔda ye o aya 111 mun de fɔlen do ye kolokotɔ Imhotep a aya 111 na a bɛ comme sisan kuma ɲɔgɔnya min bɛ kira dɔ quel qu'en soit Muhamadu do walima kira wɛrɛ ko hali ni an ye kɛnsɔnw lajigin a bɛ comme danaya ko quoi n'i ye nin kɛ an bɛ da i ka kuma na n'i ye nin kɛ an bɛ da i ka kuma na ala b'a ka mun de fɔ kira in ye ko hali n'an ye mɛlɛkɛw lajigin walima ka su kumakan u k'o mɛn ka tila ka fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o d'u ma i y'a faamu wa ko walasa u ka kɛ
lanaya ye u ka kɛ dɛngɛnɛyabaga ye u ka kɛ musilimu ye ko ayi ko o tɛ se ka kɛ fiyewu ko fo ni ale yɛrɛ de ala jɛnna sari mantani ni kabako bɛɛ ko fo na a diyara ale ala de ye n'a ma diya ale ye u filɛ nin ka fɛn fɛn fɔ n'i ye nin mɛlɛkɛw lajigin an k'o ye an ɲɛna an bɛ da la a bɛ tan donc kabako tɛ foyi tɛ fɛn fɛn mana kɛ n y'a jateminɛ n'i y'o kuranɛ kelen ma filɛ n bɛna a kabako ye min ye o la 12nan in na aya 12nan na a ko cogo di ko anw yɛrɛ de ye jugu dilan an ye jugu dilan k'o kɛ kiraw la jugu mɔgɔlamaw ani a jinɛlamaw anw yɛrɛ de ala ye jugu dilan k'o kɛ kiraw la jugu mɔgɔlamaw ani a wɔkulɔlamaw olu bɛ yelidon kɛ ka mɔgɔw maɲɛrɛ k'u bila u ka sira kan ka mɔgɔw détourner k'u bila tiɲɛni sira kan ale yɛrɛ de y'o kɛ donc o la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ olu boloma kannen don o jugu kiraw la u b'o compter k'o jugu 8 de u bɛ Nuhu ta 8 tɔgɔ dɔn u bɛ Muhamadu ta 8 tɔgɔ dɔn ainsi de suite ni ala ko ale yɛrɛ de ye nin kɛ mais u ma ala compter o juguw fɛ ale yɛrɛ de ye ayi ala tɛ compter o jugu fɛ dɛ ayiwa o la sisan n'i ye kuranɛ kelen ma filɛ kadiri ni musa ka janjo la yɔrɔ lakeleli min bɛ kɛ kuranɛ fɛ o de ye ko dɔ bɛ kɛ kadiri ni musa cɛ ko kuranɛ yɛrɛ ka lakeleli la o ye musa yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ kadiri kɛlen ka denmisɛnnin fitinin faga o ma bɛn musa ma o b'a sɔrɔ u tun bɛnna mun kan kadiri u tun bɛnna layidu min kan kadiri ko k'ale bɛ sɔn musa ka tugu ale kɔ nka n'ale ye fɛn o fɛn kɛ musa t'ale ɲininka nka u ma se k'a ɲɛ a la u farala ɲɛfɛ ala ka jɔnba fila u ma bɛn a la bon sisan kadiri ye waliden faga mɛ o fagara ko mun kama ko ni o kɔrɔbayara ko o mansaw ye ala dɔnbagaw ye ko na kɛ sababu ye ka mansaw bɔ o sira kan ka mansaw lafili nka mun ye kabako ye denmisɛnnin mun ma jurumu mun kɛ fɔlɔ ala ye kadiriw bila k'o faga o kama a ma mun kɛ fɔlɔ nka sitan ne mun ni a ye défi lancé o b'a ka baara la hali sini fo ala ka kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa alikaba la san o san k'u bɛ taa o bɔn hali n'a sɔrɔ n'i y'o ɲininka ko a bɛ yen u b'a fɔ k'a tɛ yen nka olu kɔni u bɛ taa bɔn yɔrɔ kabako dan don voilà o la halisa ka nin kuranɛ aya ninnu kɔma binbin n'i taara kuranɛ fɔda 10nan na yunusu o aya 100nan a bɛ yen nɔ k'a fɔ n'a tun ye ale ala ja k'a ma kɛ fiyewu mɔgɔ dɔ ka kɛ limaniya jɔn ye n'ale ka jɛn tɛ a y'o fɔ ten o y'a sɔrɔ aya 100 ani aya 99 na a y'a ɲɛfɔ muhamadu ye k'a tɛ se ka mɔgɔ kanda wa a ma kɛ diyagoya ye mɔgɔw kan an b'i kɛ fanga ye mɔgɔw kan donc o la sisan mun de la mɔgɔw ka kandali ale bɛ choix kɛ o la dɔ ka kanda o b'a ja dɔ ka fili fana o de b'ale ja ka kanda ale tɛ jɛn n'a ye n'i ye jateminɛ kɛ sisan kanda fo ale yɛrɛ ka jɛn n'a ye ne ye jateminɛ kɛ sisan karamɔgɔ mɔgɔ fila ka ko la par exemple arabu dɔfɔyala min bɛ ko ibn batuta ibn batuta de ko a nalen mande o b'a sɔrɔ mande masa min bɛ yen o ye masa solomana de masa solomani o b'a sɔrɔ mande masaw kɔni yɔrɔ olu kɔni olu taara mɔgɔ dɔ fɛ ka y'a ye cogo di donc ibn batuta de ko k'a ka mirindi lakodɔnnenw bɛɛ la k'a ma farafin mɔgɔ ɲɔgɔn ladiri ye nka olu kɛlen de ko k'olu nana anw kalan ala ko la yan yɔrɔ kabako dan don i bɛ tila tuguni ka taa tuguni u ka
docteur Karo u ka ni dɔlɔndɔlɔya dɔ bɛ yen en 1954 ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ ko docteur Karo Tess ale y'a yira k'a fɔ ko o b'a sɔrɔ olu nana bi an kan. An karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ a taara ayiwa bi nɛgɛjuru ma sɔn walima welelikɛlaw kɔrɔfɔ bɛnnen tɛ ba ayiwa an ka taa fɛ o la ale docteur Karo Tess ko c'est à dire toujours olu y'an lajɔnyali min kɛ olu o justifié tɔ de filɛ nin ye. Ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ. Bari émission banna wa? Ansu. Aba Ansu. Hayi. Ayiwa i kan kɔrɔta an karamɔgɔ. Allo. An tulo b'i la. Allo. Awɔ an tulo b'i la an karamɔgɔ i ka kuma fɔ. Ne retour t'i bolo i bɛ don dɔrɔn k'i ka kuma fɔ. Awɔ. A bɛ ɲa ye. I b'i ka ɲininkali kɛ ou bien i b'i ka fɛlɛlɛ kɛ. Ayiwa an bɛ a fɔ. Karamɔgɔ. Ale docteur Karo Tess ale nana yira k'a fɔ ko l'Africain utilise très peu ses lobes frontaux. Donc que toute la paresse intellectuelle africaine s'explique par ça. C'est-à-dire ko ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ. An karamɔgɔ ni sɛnɛ. Allo. Allo an tulo b'i la. Allo. Awɔ i ka kuma fɔ. Ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ. O taara misɛn tɔ ye 3 ye an b'a to ten halisa mɔgɔw ka an ye wagati bila weleli wagati fɛrɛ nka nɛgɛjuru kow don o la Kolokoto Imhotep i bɛ se k'i ka kuma kundo kumaw fɔ an bɛ k'i ka fɛrɛtɛ di walima an bɛ nin tigi ta de. An bɛ nin tigi ta. Ayiwa an karamɔgɔ i ni tuma. Allo. Ma sɔn bari tuma gunna yɛrɛ de ko nka. Baasi tɛ. Baasi tɛ. An bɛ mɔgɔ toli ɲini kɛ welebaga bɛɛ fɛ. K'a fɔ ko fila de bɛ tɛgɛnɛge la a bɛ faamu. Ko fana ko hakili to kɔmasegin ko la retour ko. Awɔ a bɛ se ka kɛ kunnafoni bɛ dɔw fɛ k'a fɔ an ye n'olu m'an sɔrɔ kɛlɛ la u bɛ se k'an wele an ka fɛrɛ. Ne ka fɛrɛ tɛ plus 223 71 27 47 29 71 27 47 29 o la karamɔgɔ n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka yira k'a fɔ ko i b'a fɔ Matika Kurundu b'a fɔ cogoya min na ko n bɛ kuma ni sobila kɔnɔ de je communique avec sensibilisation. Donc o la an laɲini ye ngolofindenw sobila kɔnɔni de o la k'a fɔ ko an mɔgɔ in nata an yɛrɛ ɲinina de don ko an laɲini ngolofina bɛ nin damajigi min kɔnɔ an bɛ nin lamɔlali min kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ o la ko yan man dɔgɔn k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma hɔtɛp. Ayiwa Sisi Tiɲɛti Keyita ka gwelenkelen fɛrɛtɛ o de ye 64 57 33 94 ni mɔgɔ min ye an wele nin na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka foli lase lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani minnu tun bɛ ka an lajɛ kafa kɔgɛ la an ka foli bɛ u ye ko bɛɛ k'i yili to a la ko kelen kelen bɛ kɛ kɛnɛlon kɛnɛlon n'o ye samedi o samedi tumaren kelen baro de don heure kelen k'a daminɛ 18h la ka taa se 19h ma a bɛ jɔ yen o la tumaren 18nan ani 19nan a bɛ jɔ yen o la an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ